guys, video daw po kami, sabi ni Lucas. Ayan na, anak. Ay, say hello to camera na. Ayan na. Oh. Sabi mo videoan kita. Oh, say hello na. Hi guys. Oh, hi guys. Ay, hello guys. Welcome to my vlog. Ano iba-vlog mo ngayon? Uy, sus, ang daming kwento. Ay, vlogger. Oh, power. Uy, vlogger ka? O, yan na. Vlogger sila. Uy, sus. Vlogger talaga. Ang haba na sinasabi. Ang haba na intro mo, anak. 1 minute. Uy, sus. Wala. Hi, guys. Welcome to my vlog. Uy, sus. Diyos ko. Bye, guys. Hello, Lucas. Hello, my love. Oh. Hello, my love. Hello, Lucas. You love mommy? Lucas, I love you. Lucas, I love you. Tutug naman niya sa camera. Lucas, you love mommy? Catching. Bless you. Hindi ka nakaslip sa picture mo. Opo. Opo. Lucas? Good morning, my Lucas. Good morning, my love. Porsigido. Ang yes. Ang galing ah.